किसी चीज़ को जीवन में पहली बार पाने की खुशी हो और आंखों के सामने ऐसी नज़ाकत भरी नज़ारे हो, जब आप पागल हो और आपके दोस्त वो और भी ज़्यादा पागल हो, और इस बीच बने सारी यादें जब यादों के साथ साथ फोटो में भी कैद हो जाते हो। यही ज़िंदगी है दोस्तों, समझे ना कोई। भावनाओं में बहके इस खूबसूरत सी नज़ारे को दिल में बसाते हुए थोड़ा आगे मैं बढ़ ही चुका था, तभी अचानक ओ भाई कैसे गए अभी जगह पड़ गए। अरे बाप रे बाप, ओ भाई पर बना बे जाएगा नहीं बे जाएगा नहीं है। किसी भी सिचुएशन का डट के सामना करके फिर आगे बढ़ चलना। दिस इज वॉट वी लर्नड टुडे अगेन। बड़े बड़े देशों में से छोटे बड़े हरकत करने के बाद हमें लगा था कि जो था बस यहीं तक था, पर हमें क्या पता था वो तो यहीं से शुरुआत था। बारिश बढ़ने लगी थी, स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुका था। ठंड इतनी लग रही थी कि हमने फाइनली डिसाइड किया कहीं रुक के रेनकोट पहन लिया जाए। रेनकोट पहनने के बाद यात्रा स्टार्ट करके इतना तो हम समझ चुके थे कि सामने बहुत कुछ इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसका लेवल ये अंदाज़ा भी नहीं था। ठंड इतनी बढ़ने लगी थी कि 2-2.5 हज़ार का ये विंटर ग्लव्स भी कुछ नहीं कर पा रहा था। दूर दूर तक रास्ते में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। कभी कभार गलती से शायद एक आध गाड़ी पास हो रही थी। विजिबिलिटी धीरे धीरे और घट रही थी और ठंड में हम लोग की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, लेकिन रुकने का कोई मौका नहीं था। हमें किसी भी तरह से आगे बढ़ना ही था।
बीच बीच में आए हुए एक आध खराब पैचेस वो तो पूरा गूज बम्स देके जा रहे थे, और इस बीच हम तीनों एडवेंचर कर रहे थे। ट्रिप स्टार्टिंग में ही पता था कि एडवेंचर होने वाला है, लेकिन भगवान हमारे लिए एडवेंचर का बोके सजा के रखेंगे ये हमने सोचा भी नहीं था। से हर अंधेरे के बाद उजाला आती है, ठीक वैसे ही इस भयानक एडवेंचर के बाद हमें भी मिला साफ सुथरा वेदर। इस 25 किलोमीटर का ये सफ़र हमारे ज़िंदगी का अभी तक का सबसे यादगार पल बन चुका था। ও ফাইনালি এটা সেই বিভৎস অ্যাটমসফিয়ার ছাড়িয়ে আমরা একটু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি রাস্তা ফাইনালি। এই ইস অ্যাডভেঞ্চার যুগ যুগ জিও। জাং 13 উফ, দেখো ভাই লোক, ওইখান থেকে এসেছি আমরা, পুরো এখনও কুয়াশায় ঢেকে আছে। মানে পাহাড়ের ওই পার থেকে ওই পাড়টা ক্রস করে ওই ভয়ঙ্কর পিরিয়ড ওটা ক্রস করে আমরা এসেছি এপাশে। ভাই এখনও ভাবলে পুরো গুজবাম্পস দিয়ে উঠছে যে ওইখানটা আমরা ক্রস করে এসেছি। ওফ, তো জাংয়ে পৌঁছে 700 টাকা তেল ভরে আমরা আবার স্টার্ট করে ফেলেছি। অন্ধকার ফুল হয়ে গেছে। এখানে তেলের দাম ছিল 96.13। এবার ডেস্টিনেশন তাওয়াং, পুরীতে .6টা, তাওয়াং 43.5 কিলোমিটার। জাং ক্রস করে এসে এখানে একটা নতুন পেট্রোল পাম্প হচ্ছে, মোটামুটি 10 কিলোমিটার মতো পড়ে। ও হো, ব্রিজটা তো হেভি আছে। আলো আলোয় টাইমে থাকলে একটা সুন্দর রিল বানানো যেত, ছবি ফবিও উঠতো। কি আর করা যাবে, চলো মেনে নিয়ে এগিয়ে যাই। তাওয়াং 32, ওয়াই জাংশন 54। ওয়াই জাংশন হচ্ছে যেখান থেকে একদিকে বুমলা আর একদিকে সাঙ্গাতসার। কালকে লোকাল করব, আর কালকে রাত্রে আমরা যদি বুমলার পাসটা পেয়ে যাই, পরশু দিন ভোরবেলা বুমলা চলে যাবো। থেকে ফেরার সময় সাঙ্গাতসার হয়ে ফেরত চলে আসবো, একসঙ্গে বুমলা আর সাঙ্গাতসার দেখে একই দিনে। ওখানে একটা লেক আছে, আর ওই রাস্তায় একটা গুরুদ্বারা আছে। তো এইগুলো হচ্ছে ওই রাস্তার ভিউ। আচ্ছা, রাস্তাটা কোথায়? আচ্ছা, দেখতে পেয়েছি। हाँ जी सर, अच्छा सर, तवांग जाम्बे विला की तरफ क्या की मोनेस्ट्री? ओ हाँ, तवांग मोनेस्ट्री साइड में। हाँ हाँ, कौन सा मोनेस्ट्री बोला है? जाम्बे जिला। जाम्बे विला तो मुझे मालूम नहीं है। आगे में जाकर पता कर लूँगा। আচ্ছা, ঠিক, থ্যাংক ইউ স্যার। আর এবার শুরু হয়ে গেছে জোরদার বৃষ্টি।
মানে আজকের অ্যাডভেঞ্চার শেষ হবেই না বলে দিচ্ছে আর কি। ওকে, নো প্রবলেম, আমরা এসেইছি অ্যাডভেঞ্চার করতে। সেটা একদম সুদে আসলে উসুল করে যাচ্ছি। দেখো, আমি একটা পরিষ্কার জিনিস বুঝতে পারছি, আমরা সকাল থেকে এখনো 134 কিলোমিটার চালাইনি, মাঝখানে গর্ত আছে। চালাইনি 120। এই দেখো এখানে একটা কি বোর্ড আছে, এটা কি লেখা আছে? ওয়েলকাম। বুঝবো কি করে? আরে এত ওয়েলকাম বোর্ড, কোনটা যে কোথায় ওয়েলকাম করছে কিছুই বুঝতে পারছি না মাইরি। नहीं मतलब कर क्या रहे हैं हम लोग? আর আমরা দুপুর থেকে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। ও যা চালাচ্ছে না। লেফট টার্নের পরে একটু গিয়েই রাস্তার ক্রসিংটা থাকবে। এই তো জাম্বে বেলা এইটাই ক্রসিং। মিটার্স দেখাচ্ছে, 70 মিটার্স। ওই তো জাম্বে বেলা ডান দিক দেখো না, লেখা আছে। হ্যাঁ নামো। না এটাই হবে, পৌঁছে গেছি দেখাচ্ছে। এ আবার বলছে আমি ঢুকছি না। আরে ঢোকো না, গিয়ে জিজ্ঞেস করি না। জাম্বে ফিলে হোমস্টে না? ওকে ওকে। तो फाइनली আমরা পৌঁছেছি জাম্বে ভিলা হোমস্টে। हेलो। नेट ही नहीं चल रहा था तो नाइस। हाँ इट्स गर्म पानी। अच्छा ओके ओके ओके। So that's all for this time. I hope you guys have enjoyed. Do like, comment, subscribe and share if you guys have liked it. And thank you so much. Thank you for watching. See you soon. Bye bye.